So before going to the explanations of the class, what I want to remind or what I want to share to you, it's important to you for having your name on Zoom's profile as you're registering at English with at first ya. Jadi namanya kalau bisa paling tidak nama depannya itu sama dengan nama yang diregistrasikan di English with. Karena nanti itu terkait dari attendance list ya. If your name is different, then it will be difficult to check are you attending the meeting or not. Then the second, it's related to because we have a kind of interactions, a kind of interactive learning. If you're leaving the Zoom or if you cannot talk, then please give me notifications. Is that in chat or is that in personal chat? It's okay on Zoom, yeah, on chat room. So I will not call your name just to make sure that's effective time consuming. Jadi buat teman-teman yang lagi nggak bisa ngobrol, mungkin karena di luar atau mungkin lagi ada kerjaan lain, jadi cuma bisa nyimak tanpa bisa jawab soal dan lain sebagainya. Please inform di chat ya, biar kita nanti bisa langsung ke teman-teman yang aktif lainnya gitu. Biar time consumingnya bagus gitu, sehingga konsumsi waktunya bisa efektif. That things. Terus kemudian kita now we are going to our next lessons. Previous conversations we talk about the fundamental learnings or fundamental skills on listening short conversations. Sebelumnya kita ngomongin tentang skill dasar atau skill fundamental dalam listening. Nah, terus kemudian kita kembangkan lagi bahwa di fundamental itu there are 3 skills. The first, of course, you have to know that there is possibility or there is a lot of possibility you will be questions or you will be asked related to the second speakers. Yang pertama adalah bahwa yang paling penting adalah statement pembicara kedua. Bukan pada pertanyaan pembicara ke-1. Karena yang ditanyakan adalah tentang statement atau pernyataan dari pembicara kedua. And then the second things, you have to realize that it's not looking for the vocabularies, but it will be looking for similar meaning. Ada skill yang kedua namanya similar meaning. Teman-teman nggak akan ditanya vocab tadi apa ya, jadi yang dicari adalah yang suaranya sama gitu. Bukan seperti itu, tapi yang dicari adalah yang maknanya sama dengan yang disampaikan. So instead of focusing on the what vocabularies and guessing what actually it's written, but you have to focus on the meaning of that vocabulary and finding other vocabularies have the same meaning as what it stated. Jadi fokusnya bukan mencari, oh tadi dia ngomong apa ya, dan tulisannya bagaimana. Bukan seperti itu fokusnya. Tapi fokusnya adalah mencari, tadi dia ngomong apa maksudnya, dan kosakata apa yang memiliki maksud yang sama dengan yang tadi dia omongin. That things. Terus kemudian yang terakhir, if you're blank or you can say that you don't actually get a point of that, teman-teman nggak bisa nangkep nih dia ngomong apa ya tadi. You just need to do avoiding similar sound or similar pronunciations as it's played, and then to choose the most different one. Kalau ada kesusahan, artinya teman-teman nggak paham tadi ngomong apa dan lain sebagainya, maka lakukan trik menghindari suara-suara yang sepertinya bunyinya sama dengan di pilihan jawaban. Pilih yang paling berbeda. That's previous lesson. Now we go to the next. Sekarang kita laju ke materi selanjutnya. That is drawing conclusion strategy in short conversations. Yaitu kemampuan untuk menyimpulkan makna atau informasi dari sebuah percakapan pendek. There are several skills that you have to understand. Let's take a look. Tolong ya, diperhatikan teman-teman. This is the lesson. The lessons on drawing conclusions, it will be like you have to know what is the who, what, and where. How to answer those questions. Jadi pertama, pasti teman-teman akan ditanya tentang siapa, apa, dan di mana dari percakapan yang diputar. So,
you have to listen for who and what information presented in passive. Terus kemudian teman-teman juga harus mengenali bagaimana cara menjawab apabila ada who atau what, siapa dan apa, kalau disampaikan dalam bentuk pasif. Terus kemudian skill yang ketiga, memahami bahwa who dan what, it can be different when it's multiple nouns. Ketika nouns yang disebutkan atau kata benda atau orang yang disebutkan di dalam percakapan terlebih dari satu, mungkin saja ini akan sedikit berbeda. Maka nanti teman-teman may take a look at the examples ya. Bisa lihat examples ya. Nah, sekarang kita the first. Waduh, ini ada yang masalahnya. Identifying implied questions on TOEFL listening. Mengidentifikasi maksud dalam sebuah pertanyaan. Contoh di sini. Dia akan tanya tentang who, siapa, what, itu apa. Wait a moment. Jadi who, itu siapa, what, is apa, and also where, di mana. That the case. Dan teman-teman akan ditanya. Nah, related to these questions, biasanya yang pertama, ya, the first things that you have to understand, yang pertama yang teman-teman harus pahami adalah you know how to answer a conclusion of or about the information who, what, and where. Teman-teman mampu menyimpulkan apa sih informasi yang bisa menjawab siapa, apa, dan di mana. Itu strategi yang pertama. Nah, kita kenali dulu pertanyaannya. The first, if, apabila the question is, pertanyaannya menggunakan who atau siapa. Bisa saja who is probably talking. Siapa yang berbicara kira-kira. Jadi kita diminta untuk menjelaskan siapa yang lagi ngomong nih. Ya. Siapa yang lagi ngomong. Who is talking. Siapa yang lagi ngomong. Usually it's related to professions. Biasanya terkait dengan profesi. Nah, terus kemudian there is possibility, teman juga ditanya nih tentang what. What will she or he probably do next? Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Itu bisa saja pertanyaannya kayak gitu kalau what. Nah, terus bisa juga where. Where does the conversations probably take place? Di mana percakapan itu kemungkinan terjadi atau di mana lokasi percakapan itu kemungkinannya. Nah, 3 hal itu teman-teman harus jawab. Cara jawabnya gimana? You have to find the clue. Ya, contoh nih kayak gini. This is the questions. The woman stated or the woman asked, "Can you tell me what assignment that I missed when I was absent from your class?" The man stated, "You missed one homework, assignment, and a quiz." Then the narrator will be asking the questions. Who is the man? Ya, ini pilihnya salah. Okay, this one I have to eliminate ya. Salah. Nah, kita ditanya who is the man? Siapa si laki-laki tadi? Kita boleh menjawabnya ketika dia bilang you miss one homework. Dia berotoritas terhadap PR. Oke. And then dia juga berotoritas terhadap assignment atau tugas. And also quiz atau quiz. Berarti siapa yang dalam aktivitas sehari-harinya memiliki PR, terus kemudian memiliki bisa memberikan PR, bisa memberikan tugas, dan bisa memberikan quiz. The things, dia pasti adalah seorang guru. So, the trick is using a noun. Wait, ini tak sambil tulis dulu ya. Caranya adalah kita bisa menggunakan kata benda yang disebutkan. Kata benda yang disebutkan dalam percakapan tadi adalah PR, tugas, dan quiz. Maka dia adalah seorang guru. Kalau belum terlalu yakin, ya, if you're not ready or if you are not sure yet, teman-teman tidak yakin,
maka bisa digunakan selanjutnya adalah here is adverb. Kata selanjutnya yang bisa menjadi patokan adalah adverb. What is adverb? Adverb itu artinya adalah kata keterangan. Adverb itu kata keterangan. Nah, di sini tadi dia menyebutin what is the adverb on this conversation is class. Ada kata kelas. Keterangan tempat ya, adverb of time class. Dia punya PR, dia punya assignment, dia punya quiz, dan dia otoritasnya terhadap sebuah kelas. Maka dia adalah teacher. Kayak gitu. That's guessing ya by a noun or adverb surround the conversations. Kita bisa menggunakan adverb, kata keterangan, atau kata benda dalam percakapan tersebut. Itu apabila ditanya tentang siapa. Nah, lalu ada kemungkinan juga ya, apabila teman-teman ditanya tentang what gitu ya, tentang apa yang dia lakukan selanjutnya. Nah, it's usually from the statement. Dari statementnya. Kalau seandainya nanti dia bilang that do you know what is Arman doing now? Kayak gitu ya. Terus kemudian ada si perempuan jawab, Arman is now working for his assignment and gonna be submitting his assignment. What probably Arman does gitu ya. Apa yang kemungkinan dilakukan oleh Arman kemungkinannya? Karena dia tadi ngerjain soal dan mau ngumpulin, maka he is going to submit. Ya, pasti dia akan lanjutnya adalah mengumpulkan tugasnya. That's the thing. Itu strategi pertama. Lalu ada strategi kedua. Strategi kedua is listen for who and what information presented in passive. Bagaimana kalau seandainya ada kalimat pasif di dalamnya? Contoh kayak gini. Did Sally go to the bank this morning? Apakah Sally pergi ke bank? Ya, apakah Sally pergi ke bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Apa yang dimaksudkan sama si perempuan tadi? Nah, kita cara menjawabnya, kita lihat kalimatnya. If the sentence presented in active, kalau apabila kalimatnya dipresent di aktif, aktif itu kuncinya adalah subject plus verb. Maka the answer, maka jawabannya ya akan menjadi pasif. Akan menjadi pasif. That is subject plus be plus verb 3. Nah, tadi kan dia bilang she did ya, she got a new checking account. Sorry. Maka jawabannya tinggal cari mana yang formulanya adalah pasif. Nah, di sini kita lihat a new checking account was opened. Tabungan baru dibuka. Ya, that things. Caranya adalah mengenali strukturnya. Seperti yang di sini disebutkan, apabila these things ya si formulanya aktif, si statementnya aktif, maka it will be on passive answer-nya. Begitu sebaliknya. Ya, kayak gini. That things. Nah, itu coba teman-teman pahami dulu. Wait a moment ya. I will take my mineral water. It's very thirsty. I'll be back in a second ya. Sebentar aku ngambil air minum dulu ya, teman-teman. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot masuk dalam daftar pemain Ipswich Town yang memiliki nomor punggung untuk musim kompetisi 2023-2024.
Dikutip dari rilis resmi klub, Elkan Bagot mendapat nomor punggung 26. Dalam beberapa pertandingan terakhir, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu kerap mendapat kepercayaan tampil dari pelatih di bawah Kieran McKenna. Di antaranya jadi starting line up saat Ipswich menjamu Stevenage dan RB Leipzig pada laga pramusim. Jadi sudah mendapat nomor punggung untuk 2020 dan 2024. Diketahui pasti apakah Bagot akan selalu masuk ke dalam tim utama skuad berjuluk The Tracker Boys tersebut atau tidak. Jika berhasil masuk dan melakukan debut, maka Elkan Bagot akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Championship atau kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Berkait. So sorry ya, a moment. Just take my mineral water. Okay, so the previous lessons kita ngomongin bahwa kalau statementnya itu aktif, maka jawabannya akan pasif. If the statement passive, jawabannya akan active. In this case, you realize that grammar is also supporting your listening. Nah, sampai sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa pengetahuan grammar itu ada kaitannya dengan listening. Kenapa? Karena listening itu produced by spoken. Listening itu kan kita mendengarkan spoken statement ya, kalimat yang disampaikan atau dituturkan. Nah, dalam menuturkan sesuatu, kita juga menyusunnya dengan grammar, that things. Sampai situ ya. So, as examples, ketika dia ngomong, my teachers punish my friends, maka jawabannya akan dibalik. My friends are punished by my teachers. Dibaliknya seperti itu. Kalau yang statementnya disampaikan bahwa guruku menghukum temanku, maka di pilihan jawabannya dibalik. Temanku dihukum oleh guruku. Perbedaannya, kalau ini adalah subjek plus verb, maka di pilihan jawaban subjek plus be plus verb 3. That things. Itu yang akan terjadi. Jadi teman-teman mulai kenali ini. Now we go to the next. Sekarang kita lanjut kepada skill berikutnya. The strategy 3, that is listen for who and what in multiple nouns. Kita mendengarkan tentang siapa dan apa kalau seandainya nouns-nya itu multiple. Seandainya kata bendanya itu lebih daripada satu. Coba ya kita give the examples. Di sini. Do you know what is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Nah, kita dengar di sini ada dua orang yang disebutkan. That's multiple nouns. Artinya ada dua orang, dua benda, dua kata ganti yang disebutkan. Nah, kalau di sini disebutin bahwa Mara replace Robert, berarti ada satu, ada dua. So, how to answer? Bagaimana untuk menjawabnya? Cara menjawabnya adalah fokus pada noun yang pertama, terus kemudian to the verb, pada kata kerjanya. Here, you know that Mara replace. Mara menggantikan. Nah, Robert, tidak perlu langsung harus ingat Robert ya. Yang penting adalah Mara replace somebody. Mara menggantikan seseorang. Lalu kita cocokkan yang pertama. Pilihan jawaban A. Robert became a new member of the band. Of course not, karena Mara yang new, because she is replacing. Maka pilihan jawaban A salah. Yang kedua, Robert took Mara's place in the band.
Robert. Oh, berarti somebody tadi namanya Robert. Robert took Mara's place in the band. Tentu salah karena yang mengambil adalah Mara. Atau yang ketiga, Mara didn't have place in the band. Mara tidak punya tempat di band. Tentu it's also mistaken. Ini juga salah. Karena Mara jelas-jelas menggantikan. So it's mistaken. The correct one is Mara took Robert place in the band. Hanya mengganti kata replace menjadi took. That simple things. Itu hal sederhananya. Jadi dalam memahami who, what, and where, teman-teman ada 3 skills. Pertama, tahu bahwa untuk menyimpulkan siapa dan di mana, itu bisa menggunakan noun yang disebutin di sekitaran percakapan itu ada di mana dan oleh siapa. Lalu untuk passive and active, kalau statement-nya pasif, jawabannya aktif, begitu sebaliknya. Terus kemudian if multiple nouns, you only to focus one, and then another one just follow. Yang lainnya tinggal di follow, karena tidak akan mungkin diganti nama orangnya. That things, itu hal yang kita pelajari di meeting kita di first sessions-nya. Sekarang kita going to practice. Kita akan lanjutkan ke practice. Silahkan teman-teman ini ya, persiapkan audionya. If your audio is not ready yet, silahkan dipersiapkan. Okay, now this is the TOEFL listening on section 2. Di sesi yang kedua, kita membahas tentang short conversations dengan skill dialogues. Who, what, and where. Ya, silahkan siap-siap teman-teman. Please give a reactions when you are ready. Silahkan berikan reaksi, boleh jempol kayak gini, atau ketawa gitu boleh, untuk memastikan bahwa oh teman-teman udah siap gitu ya. Your audio, some things, pulpen dan lain sebagainya sudah siap. Silahkan berikan reaksi. Hanifah udah ready, Mas Teguh ready, ada hati-hatinya. Oh, oke, ada banyak yang ready. Merci ready, Oke, good. Seperti kemarin, kita akan mengerjakan 10 exercises. Every exercise will have 40 seconds to work with. Setiap exercise akan ada 14 detik untuk mengerjakannya. Now, we go, and to get you focus, untuk membuat teman-teman fokus, saya tidak akan memberikan peringatan, 1, 2, 3, but I will always only play it. Terus kemudian aku nextin, gitu ya. But you will have around 40 seconds. Akan punya sekitar 40 seconds. Now, let's start number 1. Oh my goodness. You cannot hear the voice, ya. Kita ulangi dulu. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next?
Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper? I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out.
Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation? Okay, so that's the last questions on this sections. You might share your answer related to these exercises 1 till 10. Then after that, we'll have the corrections for all of those numbers. Jadi silahkan buat teman-teman yang udah mengerjakan 1 sampai 10, berapapun dapatnya, it's okay. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas ya di pilihan koreksi nanti. Yes, please, silahkan teman-teman. Oke, Mas Teguh sudah. Ya, sambil nunggu yang lainnya. Mas Agung dan very nice. Waiting for the others. Sambil nunggu yang lainnya ya. Baru 2 orang yang mengirimkan. Oke, Miss Ayu. Oke. Very nice. While waiting ya, sambil nunggu yang lain. Ya, yang lainnya yang belum mengirimkan, silahkan dikirimkan supaya kita bisa. Oh, Miss Mercy. Great. Tebani. Oke, great. Udah banyak ya. Nah, mulai banyak teman-teman yang ngirimin. We'll go the first with Mas Teguh. Mas Teguh, prepare yourself to answer number 1. Silakan persiapkan diri untuk jawab nomor 1. We'll go number 1. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Mas Teguh, please. Yes, Mr. Lang, I answer for someone put in somewhere else because the man just saw that the sweater at the chair, but he don't look to anyone move it. So I answer that someone put in somewhere else, and the man now nothing saw the someone it. Oke. Let's we check. Ya, kemarin kita coba. Wah, nice. Very great, Mas Teguh ya. If you see the script, I saw it there a while ago. Aku ngeliat tuh tadi di sana. It must have been moved.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, it must been moved, ya. It must have been moved atau it must been moved sama saja. Must ini adalah modal, ya, atau di sini sampai sini ini ada be-nya, kan ada been ya. Terus move adalah verb 3. That is passive. Ini adalah passive. Nah, kalau kalimatnya pasif, berarti jawabannya akan active. Ya, jawabannya akan berupa kalimat active. We take a look, apakah jawabannya active? Ya. Someone put it somewhere else. Itu adalah kalimat aktif. Someone plus verb, subject plus verb. Nah, kayak gitu. Nah, terus kenapa kok jawaban D salah? Memang itu move ya, itu memang berubah. Ada kata move it must be moved ya. Tapi dia tidak tahu siapa. Is there someone or other things ya? He saw-nya itu dia nggak kelihatan. Dia tidak melihat seseorang. Kalau lihat pasti dia nyebutin nama. That things. That's why the answer is A. Nice, Mas Teguh, thank you. Now we Yes, go. Mr. Lang. Yes. Now we go to number 2, Mas Agung. Please prepare yourself. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Ralat, sir. Hmm? Jawabannya A sih. Senangkap saya itu si perempuannya itu dulunya pengen melanjutkan pekerjaan gitu loh. Okay. Let's So I will just A. Yes. next. Oh my goodness. It's mistaken. Apakah Oke. tadi kemungkinan jawaban C-nya benar? Kita coba cek. Oh my goodness, it's mistaken. I will play once more. Tak mainkan sekali lagi. Silakan Mas Agung Oke. pilih jawabannya. Oke, sir. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Okay. So what will be your answer? Stop studying. Maybe if I'm wrong, but I have choose D. Okay, let's try. Correct. Okay. Because he mentions let's call it quit for tonight. Ya udah, kayak gitu. Atau maknanya kayak gitu. That's stop studying. Nah, terus sebenarnya kalau enggak tahu banget atau ini ya, teman-teman lagi, wah aku nggak tahu nih mau jawab apa. Kan tadi kedengeran reviewing, maka jangan ada jawaban yang reviewnya. Kayak gitu. Ya, at least things. Terus ada kata let's call quit for tonight. Jangan ada quitnya. Dan di pilihan jawaban paling tidak there is review, there is quit. Ada 2 pengecohnya. Ya kan? Okay, siap. Jadi jangan dijawab yang kedengeran ya, Mas Agung. Jawab yang kira-kira malah berbeda dari kedengarannya. Okay, well, thank you, Mas Agung, for answering correctly. Also, number 2, we get to Miss Mercy with number 3. Miss Mercy, please prepare yourself. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Okay, Mr. Lang, I answer B. Because of? I think she said that she had the graphic, not the professional, and it seemed like she doesn't think Cindy poster look nice, jadi she get jealous on Cindy posters. Okay. Maybe. It's okay. Let's try to check. Oh my goodness. That's mistaken. Of course, you heard that she doesn't. Ya. Tadi kedengeran banget
Jadi ini kayaknya simple ya. Tapi kalau diaplikasikan itu powerful. Coba teman-teman dengerin. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the Oke. Dia bilang she doesn't. Maka pilihan she doesn't kemungkinan besar salah. Kita coba. D ada salah. B salah juga. Why? Because it's too good to be true. Terlalu mudah. Ya, terlalu mudah kalau seandainya dia ngomong she doesn't, terus jawabannya she doesn't juga. Itu terlalu mudah. So, what will be your answers, Miss Mercy? I choose Play once more, ya. maybe. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Oh, C. I choose C. Kenapa nggak pilih A? Because professional. Hmm. I hear professional. Jadi dihindari. Yeah. Oke. Sesimpel itu ya. Jadi hindari yang suaranya mirip banget. Itu udah bisa benar. Walaupun I don't know lah the meaning apa gitu ya, nggak tahu. It's not that crucial. Tidak menjadi krusial lagi. Kalau tahu syukur. Kalau nggak tahu ya paling tidak kita bisa pakai trik avoiding similar sound. Thank you, Miss Mercy. Your answers lately correct ya. Yang terakhir benar. We go to Miss Devani. Thank you, Miss. Yeah, you're welcome. Now we go to Miss Devani. Prepare yourself. We go to number 4. Has Kathy finished all the tablets? The doctor stressed how important it was to take all of them at the right times. I made sure she took all of them right on schedule. Number 4. What can be inferred from this conversation? Miss Devani. Yeah, okay, Mr. Lang. I answer A. Why? Why? Kenapa jawabannya A, Miss Devani? Halo, Miss Devani. Are you there, Miss Devani? Hello? Okay, the answer is A, but Mr. Devani is missing ya. Belum kenalan juga nih padahal Mr. Devani, but it's okay, now we check. Benar. Nah, kalau teman-teman lihat, I made sure she took all of them right on schedules. Nah, ketika dia bilang I made sure she took, dia mengambil all of them right on schedules. Mengambil semuanya berdasarkan jadwal atau sesuai jadwal. Nah, kalimatnya dalam bentuk active because she took, she plus subject. Maka kemungkinan jawabannya bisa disampaikan dalam bentuk passive. Tablet is subject, where is to be, taken is the verb 3. That things, ya, hal itu. Thank you, Mr. Devani. Can you hear my voice, Mr. Devani? Yes, Okay, you haven't introduced yourself. Don't you mind introducing yourself? hello everyone. My name is Tiffany, and I'm from Manado. You are from? Manado. Oh, Manado. Okay, nice to meet you, yeah? There are several friends from Manado too. I guess previously Miss Mercy, if not mistaken, also from Manado. Thank you, Mr. Vani, joining my class. Then the next we go to Miss Hanifa for number 5. Prepare yourself, Miss Hanifa. What happened to your hand? It looks swollen.
I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Number 5. What happened to the woman? Miss Hanifa, Yes, my answer was B. because of Because she said she already injured by a large bee. okay. Injured by a large bee means an insect. Yeah. Bee is an insect. Is that correct? Correct. Perfect. Nah. I Well, think that's the thing ya. Betul. Nah, jadi walaupun seandainya dia bilang, I was walking through the park to get to class. I got stung by a large bee. Nah, kata stung di sini kan dia bilang I got stung. Itu nggak mungkin akan dia sampaikan dengan I got stung by large bee. Pasti akan ada paraphrase-nya. That is, bee-nya diganti an insect. Stung-nya karena menyengat, tidak ada kata gantinya. Menyengat itu tidak bisa diganti dengan gigit. It's different. Terus kemudian her hand. My hand jadi her hand. Kata pandangnya jadi berubah. That things ya, correct. Thank you, Miss Hanifa. Have you you're introduced welcome, yourself? sir. Yes? Have you introduced yourself? Okay, hello everyone. My name is Lutfia Hanifa. You can call me Hanifa. I'm from Jakarta. Oh, from Jakarta. Okay, thank you for joining us ya. Welcome. Okay, well, we go to Miss Dewi Mortase for number 6. What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? Miss Devi, Oh yeah, my answer is C C. because tadi kayaknya ada kata-kata finance terus investment gitu. Okay. Berarti dia pasti seorang financial advisors gitu ya. Karena to think about money, you have to put more salaries on saving account. Supposed to be harusnya dia seorang ahli finansial. Correct. Yes. You also haven't introduced yourself ya? Udah sih. Udah toh? Udah tadi yang awal. Oh, okay. Thank you so much for following the second class again, yeah, Miss Devi. Okay, thank you, sir. Okay, well, the next for after Miss Devi, nah ini Aga for number 7. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? Aga, Yes, sir. Jawabannya D. kenapa deh? Because yang terakhir cowoknya bilang si temannya tuh lebih berani daripada dia. Oke, Jadi aku dia nggak simpulnya suka. dia nggak suka. Ya. Oke, that's good decision making. Betul. Nah, walaupun tidak tahu full, tapi kalau kita logika, dia bilang bahwa si perempuannya lebih berani daripada dia untuk pergi ke reunions. Berarti dia tidak suka atau mungkin tidak berani. Maka jawaban C pasti salah kalau dia bilang he is braver. Tapi ada statement kalau bisa didengarkan sampai akhir, itu dia bilang bahwa seperti ini on the script. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Jadi dibayar pun nggak akan mau pergi ke sana gitu. Kamu nggak akan bisa bayar aku untuk ke sana. That's on English stated like that. Jadi kalau pengen ngomong dalam bahasa Inggris dibayar juga nggak mau gue gitu. Itu you couldn't pay me enough. Ya nggak akan bisa bayar untuk melakukan sesuatu. Like that. Thank you. Again, that's correct answer. Yes, welcome. Waalaikumsalam. Next ini ada Anissa, but she is working. Ya, kita nomor 8.
Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper? Oke. Anissa menjawab B, ya, but she is working. So we'll try to check Anissa's answer. Is B correct ya? The paper was handed in just time, in time. Nah, di meeting pertama aku juga udah sedikit ngomongin ke teman-teman. Several expressions, it's a kind of idioms. Nah, slip it in right under the wires. Itu bukan berarti apa namanya menyelipkan secara harfiah gitu ya, sama artinya. Tapi slip it in right under the wires itu tuh artinya mampu melakukan sesuatu in very deadlines almost stop atau almost ended. Ketika deadline-nya sudah hampir habis dan kita bisa berhasil melakukannya, you might say that right under the wires atau slip it in right under the wires. That kind of this. Very correct answer. Thank you, Anissa. We go to the Hasna for the next number. Hasna for number 9. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? Hasna. Saya jawab deh, soalnya kayaknya yang cowok itu yang mau pinjem buku gitu. Tapi can we request to the librarians to give more copies? Tapi kalau di dalam apa namanya lingkungan kampus, bisa nggak seorang murid memerintah atau meminta seorang penjaga perpustakaan untuk nambahin jumlah bukunya di perpustakaan? Kayaknya saya miss sentence yang itu. Oke, coba ya jawabannya D, kita cek. Nah, kita coba try to listen once more and you might try answer. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. That things kan? Thanks for letting me know. I will ask the librarians to put more some coffee. Gitu. Kira-kira siapa sih laki-laki itu? Bookstore clerk, maybe. See? Bookstore ini kan malah jauh dari library. Bookstores kan toko buku. Dan ini ngomongin kan perpustakaan, librarians. Toko buku dan perpustakaan it's different. Bookstore and library it's different. Bookstore you might buy, but in library you cannot. Jadi kira-kira siapa? Yang bisa merintah. Yang bisa merintah di perpustakaan. Pustakawan lain bisa merintah pustakawan yang lainnya juga. Enggak dong. Gini, dari konteks in American, lecturer itu tidak dipanggil lecturer. Usually it's called by professors. Biasanya dipanggil dengan profesor. Makanya usually kita ditanya, who is your professor? Siapa profesormu? Artinya pembimbing kita itu siapa? Kayak gitu. It's almost the same as in Japan, sama dengan di Jepang. Who is your sensei? Siapa senseimu? Atau siapa profesormu? That's things. Maka di sini jawabannya adalah profesor. Librarian, it's mentioned clearly. Kalau librarians kan I will ask the librarians. Pasti bukan librarian jawabannya. Itu jawabannya profesor. Nah, dalam konteks yang sebelumnya aku jelaskan bahwa TOEFL is place for testing English skill or English communication skill for students who wants to apply in American university. That's why the context is put on the context academic or campus activities. Jadi diletakkan di konteks kampus juga.
It will help you if you know how actually campus work thing in American universities. Thank you, Hasnan. Then we go to the last. Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation? Oke, nah cara jawabnya di sini, teman-teman dapetin adalah Mr. President appointed somebody. Oke, Mr. President appointed somebody, but not that girl. Ya, karena perempuannya no hard feeling, berarti bukan dia yang dipilih. So eliminate the answers. The woman had hard feeling. Eliminate ini, dihilangkan. Ini bukan jawabannya. Harusnya ya kita cek ini pasti salah. That's mistaken. Nah, terus kemudian the woman assisted in the company president in the decisions. Of course, nggak ada sangkut pautnya. The president appointed sendiri, dia menunjuk sendiri. Mistaken. Nah, sekarang gilirannya siapa yang ditunjuk the president? Ada name muncul di sini, Mr. Taylor. Nah, baru kita artikan, Mr. Taylor was chosen to be a new assistant. Oh, ternyata yang di-appointed by the president adalah Mr. Taylor. Karena Mr. Taylor was chosen to be the new assistant. It's supposed to be the answer. There are things, gitu ya. Jadi nggak harus tahu full semuanya, tapi kita tahu konteksnya and the meaning, it's enough. So from 10 numbers, how many correct answers did you get? Dari 10 soal, teman-teman bisa dapat berapa? Benar satu, Pak. Benar satu? Iya, saya satu sih. Oke, Mas Agung benar satu. You might type it on chat, teman-teman. Benar berapa? Oh, type it on the chat. It's okay. I just want to know benar berapa. Ada yang benar 4, agak benar 4. Oke. 5. Mister, Yes, aku boleh nanya nggak? boleh dong. Sorry nih sebelumnya, Mister. Tadi kan aku kan joinnya telat karena di rumah mati lampu. Nah, Betul. boleh minta tolong jelasin secara ringkas gak materi hari ini? Karena Oke. aku nggak ngerti. Oke. Makasih, Mister. Yes. Now, today we are talking about what, who, and where. Hari ini kita ngomongin tentang siapa, apa, dan di mana. Pertanyaannya akan seputar itu. Nah, dalam case yang pertama adalah kalau kita ditanya siapa dan apa, atau siapa dan di mana, kita lihat dulu yang disebutin itu apa. Lah previously kayak contoh sebelumnya kan disebutin the librarians talking about books, ya, ngomongin tentang buku di perpustakaan. Dan ada seseorang yang request kepada seorang librarian. Siapa dia? Maka siapa di lingkungan kampus yang mampu mengambil memberikan keputusan, giving the advice, ya, memberikan share di sini. Mampu memberikan instruksi pada si ini yang pertama ya. Nih, who is probably thinking. Nah, caranya adalah kita menggunakan apa yang disebutin di sekitaran itu tadi. Nah, karena dia ngomongin tentang buku, ngomongin tentang perpustakaan, dan dia akan memberikan instruksi kepada penjaga buku, berarti siapa dia? Yang bisa memberikan instruksi adalah di atasnya. That's professor. Student nggak mungkin, librarian yang lain nggak mungkin, maka that's professor. Itu kalau ditanya tentang who. Kalau ditanya where, ya jelas karena ada buku, ada librarians, it will be in a library. Itu kalau ditanya who. Nah, terus kemudian skill selanjutnya, kalau informasinya itu stated on active, maka jawabannya passive. Kalau stated on passive,
maka jawabannya aktif. Begitu sebaliknya. Contoh, if it stated my teacher punish my friend, maka what does it imply? Apa sih maksudnya? Maksudnya akan ditulis dalam my friends are punish my teachers. Dibalik. Jadi kalau seandainya dia ngomong bahwa guruku menghukum temanku, terus kemudian dia bertanya, maksudnya gimana dong? Gitu ya. Maksud yang dia sampaikan apa? Pilihan jawabannya yang benar akan ditulis dengan kebalikannya. Diputar kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Bukan lagi sebutin bahwa teachernya menghukum muridnya, tapi dibalik. Ya, temanku dihukum oleh teacher. That is skill. Number 2. Passive and active. Kalau statementnya aktif, jawabannya pasif. Kalau statementnya pasif, jawabannya aktif. Nah, terus kemudian on the next, ya, ini kalau seandainya ada banyak orang yang disebutin, like previously, Mr. President appointed Mr. Taylor to be a new assistant in the company. Nah, mungkin teman-teman nggak nangkep semua itu. Yang ditangkap pentingnya adalah Mr. President appointed. Mr. President menunjuk seseorang. Nah, yang penting dicari itu. Mr. President menunjuk seseorang. Berarti seseorang itu adalah bukan si perempuan. Karena kalau si perempuan pasti appointed me, kan? Karena appointed ada nama lain yang disebutin, appointed seseorang. Tinggal dicari maknanya yang dekat mana, ternyata pilihannya disampaikan dan kebalikan. Mr. Taylor was chosen as a new assistant, sebagai asisten yang baru. Berarti yang di-appointed tadi adalah Mr. Taylor. Like that. Itu penjelasan ringkasnya. Nanti kalau secara lengkap bisa ditonton recordnya yang besok aku share. Nanti secara detail ada penjelasannya di situ. Like that. Terus kemudian bisa nggak diputar ke nomor 4 gitu ya. Sayang kita harus ngulang dari nomor 1. Ya, it will be taking long time. Jadi mungkin nanti bisa tonton recordnya yang nomor 4 seperti apa. To make sure kan, untuk melihat. Karena nanti waktunya nggak efektif. We go lanjutannya. Kita coba kalau seandainya our learning process kita balik nih. Kita balik. Balik dengan cara kita kerjain soalnya dulu, baru kita kasih tahu triknya. Will it be working more atau tidak? Ya. Apakah akan lebih baik atau tidak? Kita moment kepada exercise satu-satu ya, kita kerjain satu-satu kalau bagian ini. Negatif, yang bagiannya negatif. Prepare, 1, 2, 3, go. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? For 10 seconds to answer, and then if you have the answer, kalau teman-teman ketemu jawabannya, silahkan tuliskan jawabannya di kolom chat. What will be your answer? Boleh diputar sekali lagi nggak, Mister? No dong, kan tesnya once. Kan tesnya nanti sekali. Yang later, kalau udah semuanya jawab, kita replay lagi, it's okay. Ya, nanti kita replay lagi. Ada yang jawab B, C, C. Oke. Oke, C, C, C. Ya, oke, that's good. Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Kita coba jawaban B. Kita coba dulu jawaban B. Is that correct? Apakah ini benar atau salah? Take a look. We check. Oh my goodness. It's mistaken. Salah. Nah, lalu bagaimana dengan jawaban C? Jawaban C, teman-teman banyak yang milih C. Let's we try. Kita coba jawaban C.
She was the last one to finish it. Apakah kita lihat benar atau salah? Oh my goodness, both are mistaken. Dua-duanya salah. Sekarang tak play sekali lagi karena dua-duanya udah salah. I'll give you more opportunity. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Ya, bisa yang jawab D, ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Oke, kita coba pilihan jawaban A. Ya, namanya juga nyoba kan? No, it's mistaken. Lalu bagaimana cara menjawab tipikal soal ini? So, cara menjawabnya adalah when it's stated. Kalau dia disampaikan dalam bentuk negatif, so usually the meaning will be delivered in positive. Ya, kalau dia sampaikan secara kalimat itu negatif, maka maknanya akan menghasilkan makna positif. Contoh, ya, contohnya di sini. Wait a moment. Okay, good. Wasn't quite bad as the last one. Tidak sesulit sebelumnya, right? Tidak sesulit sebelumnya. Lawannya apa? Easy, right? Lawannya bad adalah easy. It wasn't quite as bad as the last one. Means mudah. Nah, kita tinggal cari jawabannya. Yang ada mudahnya, unsur mudahnya di mana? That these things. It was only slightly easier than the earliest test. Sedikit lebih mudah daripada tes sebelumnya. Nah, kayaknya belum cocok ya kalau langsung ke exercise, harus kepada materi dulu. It's okay, kayaknya teman-teman agak kesulitan kalau langsung di ini karena banyak yang salah. We go. Pada materi, mistaken, supposed to be advanced portion of screen. Good. Nah, kita pahami bahwa dia akan menggunakan types of negative. Pertama, perhatikan negative expressions yang ada dalam kalimatnya. Terus, jika percakapannya mengandung negative expressions, maka jawabannya pasti akan berupa positive expressions. Kalau dia disampaikan dalam bentuk negatif, maknanya pasti akan tersampaikan dalam bentuk positif. Kayak gitu. Itu kunci pertama. Ya. Contoh, kalau dia ngomong sebagai regular negatif dengan menggunakan not or and apostrophe ya, Tom is not sad about the result. Tom tidak sedih dengan hasilnya. Maka means-nya nanti Tom is happy. Artinya adalah Tom is happy with the result. Kayak gitu. Ya, lawannya, kebalikannya. Atau kalau dia menggunakan expressions of regular, not regular negative, but regular others negative. Dia menggunakan kata no sebagai pernyataan negatif. Nobody, none, nothing, never, nowhere. Itu kan artinya tidak seorang pun, tidak ada hal, tidak pernah, tidak dimanapun. Maka itu artinya negatif. Contoh kayak gini. Nobody arrived on time. Tidak ada yang datang tepat waktu. Maka maknanya everyone is late. Semua orang adalah terlambat. Semua orang terlambat. Jadi maknanya dia akan berkebalikan dengan statementnya. Nobody arrived on time. So lawannya adalah everyone is late. That things ya. Itu hal pentingnya. You notice ya. Teman-teman notice-nya udah kayak gitu. Begitu juga ketika dia it wasn't as hard. Tidak sesulit sebelumnya, berarti it's easier.
Gitu yang menjadi cara kita menjawab. Terus ada juga modal negative prefixes. Kalau seandainya negatif itu diawali dengan an, in, atau this. Contoh, the patient was insane. Insane itu artinya not sane. Ya, dengan awalan an, in itu artinya sama dengan not. Contoh, unimportant berarti not important. Indirect berarti artinya not direct. This, ya seandainya wait a moment. Disappropriate or not appropriate. Itu penggunaan this. Disagree, not agree artinya. Nah, kalau insane berarti not sane, tidak waras. So, the patient is crazy artinya. Nanti kayak gitu, dia akan menggunakan perlawanan model kayak gitu. Itu skill yang pertama. Nah, contoh seandainya you have these things. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. Dia tidak berkendara dengan pelan, maka means dia drive faster atau quickly. Ya tinggal cari. Kalau didn't drive slowly, berarti drive faster atau quickly. Cari jawabannya. They drove rather quickly. That's the answer in A. Kayak gitu. Selalu dia menggunakan perlawanan. That the things. Itu pertama yang teman-teman skill harus kuasai. Dalam negatif. Terus, kembalikan itu. We go. Strategi yang kedua, kalau tadi seandainya dia sampaikan dalam negatif, maknanya akan positif. Kalau dia sampaikan dalam positif, maknanya akan negatif. It will be vice versa. Kayak aktif pasif yang sebelumnya. Nah, terus kemudian, the second, if they use double negative. Kalau dia gunakan double negatif, bagaimana? Kalau dia pakai double negatif, maka meaning-nya automatically akan juga berbeda. Contoh, ya. Kalau double negative expressions, itu artinya positive expressions. Kalau dia menggunakan double, maka negatif ketemu negatif is positive. Contoh, kasih contoh ya. Negative word itu bisa digabungkan, penggabungannya ya, kalau dia double itu. Double yang pertama bisa menggunakan double negative with prefix offices and also using negative words. Contoh, double yang dimaksud di sini, wait a moment, saya kasih di sini. Yang pertama dia menggunakan negative word berarti not dan negative prefix in, on, ya. Terus kemudian this, he didn't, ini negatif yang pertama, negatif. Unclean, it's also negative. Ini juga negatif. He didn't like the unclean office, itu berarti double negatif disebutnya. Nah, did not like unclean berarti artinya like clean office. Kayak gitu. Didn't like unclean, like clean. Kayak gitu. Itu makna yang pertama. Banyak dikecohkan dengan makna itu. Terus kemudian bisa juga dia menggunakan two negative verbs. Jadi ada dua kalimat, dua negatif yang dihubungkan. Contoh, ini di sini. Isn't is negative, aren't is negative. Dia dihubungkan dalam sebuah kalimat. It is not snowing atau it isn't ya. It isn't snowing, so they aren't going to the mountain. Jadi tidak turun salju, jadi mereka tidak pergi ke gunung. So you might say if it's ya. Kalau seandainya raining, dia akan pergi, maka artinya they would go, dia akan pergi kalau snowing. Kalau seandainya turun salju. Begitu, itu yang susunan yang kedua. Terus yang ketiga, it's also possible seandainya
dia menggunakan neither or not either. Artinya tidak dua-duanya. Sue didn't like the movie, neither did Mark. Sue tidak suka movie, film. Maka neither did Mark artinya si Mark juga. Berarti both didn't like the movie. Both tidak suka, dua-duanya tidak suka. Kayak gitu, pemaknaannya akan seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman akan semakin paham bahwa structure is also related to listening. Structures juga akan membantu banget dalam memahami listening. Kita coba soal yang kedua. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Your answer will be, jawaban teman-teman. Penjab B, BBB. Oke. Jawabannya semua B ya. This is the largest audience has ever addressed. Kita coba lihat. Yang ke B, the skill-nya ada berbeda ya. Kita coba lihat. It's mistaken. Dia bilang seldom. Seldom itu jarang. Nah, tak jelasin nanti coba teman-teman jawab ya. Tak jelasin dulu. Skill-nya. Nah, ini disebut dengan skill almost negative. Almost negative adalah ungkapan hampir negatif. Hampir negatif itu maksudnya ya, gimana gitu ya. Kalau I say not, itu berarti tidak. Tapi kalau seandainya I say never, itu artinya tidak pernah. Tapi kalau seldom, itu hampir nggak pernah. Jarang. Itu disebut dengan hampir. Nah, di sini contohnya kayak gini. Kalau almost none, hampir nggak ada. Itu disampaikan dengan hardly, barely, scarcely, or only. Contoh, there is hardly any food in the fridge. Hampir nggak ada makanan di kulkas. Berarti, it means, itu artinya, there is only little food. Yeah. Just a piece of food maybe in the fridge. Nah, terus kalau almost never, rarely atau seldom. He rarely drives to work. Itu berarti dia jarang berkendara, jarang nyetir ke kantor. Bukan berarti he never, tapi rarely itu ya berarti not usual. Ya, tidak sering, tidak terbiasa. Nah, dalam konteks soal, seandainya contohnya kayak gini. Were you able to pay the electric bills? I had barely enough money. Kalau aku sebut I had enough money, itu aku punya cukup uang. Tapi dengan kata barely, itu kan tadi hampir tidak. Kalau dengan kata barely enough, berarti hampir tidak cukup. So what does it mean? Hampir tidak cukup means di sini adalah he had atau he paid the bill but has no money left. Dia bisa bayar billnya, tapi nggak punya uang. Kayak gitu. Nah, terus kemudian juga sama dengan kata yang tadi. He seldom. Coba teman-teman perhatikan di bagian kata ini. Kata seldom juga ada di sini keyword tadi. Ini seldom. Seldom itu almost never. Nah, yang didengarkan teman-teman tadi, ya, I will share another again. Coba teman-teman jawab lagi ya. Dengerin lagi. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium?
I think he seldom speaks to such large audiences. He seldom to speak, ya, atau he seldom speaks in such a large audience. Kira-kira jawabannya jadi apa? Apakah C ataukah D ataukah A ataukah B? C. Ya. Kok sih? Kan dia bilang, kalau dia bilang he seldom, ya, he seldom, itu kan dia jarang. He seldom speaks in such a large audience. Dia jarang ngomong di, ya, di audiens yang besar. Apakah never artinya tidak pernah? Ya tentu bukan. Apakah he doesn't do very much public speaking? Ya depends on, kalau dia di small audience, dia sudah melakukan banyak. Maka he doesn't do much very public speaking, ya tentu salah juga. The answer is, he doesn't usually appears before large group. Kan dia sebutin, he seldom speaks in such a large audience. Dia jarang ngomong di grup yang besar. Nah, seldom itu adalah not usual, tidak terbiasa. Maka he doesn't usually appear before in large groups, di dalam grup yang besar. Kayak gitu. Ya. Agak membingungkan ya teman-teman, karena ini structure-nya sudah kosakata yang jarang kita dengar mungkin. Tapi coba kalau teman-teman. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? Nah, bantu supaya teman-teman memahami. Dia bilang, it wasn't inconvenient at all. It wasn't inconvenient at all. Tidak mengganggu sama sekali. Tidak, itu tidak mengganggu sama sekali. It wasn't, itu tidak. Inconvenient, tidak nyaman. Tidak nyaman sama sekali. Ya, itu tidak nyaman. Tidak mengganggu sama sekali. Nah, kok malah jawab ah? Lah kan dia bilang gini, I was already up. Nah ini prasangka dan gosip. When I mentions I was already up, aku sudah bangun, it doesn't mean that I always wake up every morning. Itu bukan artinya aku setiap bangun pagi kan? Nah, ini case-nya. So, berarti pemahaman problemnya adalah di bagian meaning, teman-teman. When you mention atau ketika ngomong di telepon, maaf ya, aku ganggu kamu pagi-pagi. Oh, nggak apa-apa, aku udah bangun. Kan you cannot berasumsi bahwa, oh, berarti Mr. Lang bangun setiap pagi, bangun pagi setiap harinya. Kan tentu enggak. Aku bilang, it wasn't inconvenient at all. Enggak kok, enggak keganggu, aku udah bangun. Ya, simpulannya yang jelas maknanya tidak berubah, berarti kan the call didn't bother him. Teleponnya enggak ngeganggu. Kayak gitu. Ya. Kalau it was a bit inconvenience, berarti apa? Teleponnya malah mengganggu kan? That things. Itu yang teman-teman maknanya. Nah, kalau dia sebutin bisa saja bukan inconvenience, harusnya it was convenience call. It's okay for them to call. Itu baru bisa. Itu kalau dia menggunakan double negative. Ya, buat teman-teman ini pasti more difficult as always. Listening di bagian kedua mungkin udah susah. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Kita nggak bisa back lagi. Harus ngulang dari satu sih.
Oke, tapi untuk conclusions nanti kita bisa lanjutkan di next week ya. Gini, you focus understanding that it's different the usage of English and Indonesians, and also Indonesian's English and American English. Jadi begini, konsep pertama yang teman-teman harus pahami adalah ada perbedaan antara penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu pertama. Kedua, bahasa Inggrisnya orang Indonesia dan bahasa Inggrisnya orang Amerika itu different. So, I will recommend you. Aku akan rekomend teman-teman boleh disupport karena kan banyak yang masih baru dasar banget tapi udah mau ngambil TOEFL ya. Coba deh ke YouTube terus kemudian nonton channel yang namanya ini AG Hook. Nah, ini dia orang Amerika yang ngomongin tentang pronunciations. Tonton aja gitu, dengerin aja sambil nyetir, sambil kerja dengerin ini. So you will know how actually the pronunciations and how actually he talks about. Dia ngomongnya kayak gimana sih sebenarnya ini orang. Nah, terus ketiga adalah there is no assumptions. It's supposed to be data oriented. Kita nggak boleh asumsi hanya dengan dia nyebutin I was already up. You cannot assume that he is always waking up early. Dia selalu bangun lebih awal. Kayak gitu. Itu case negatif. Kita akan review lagi nanti di meeting selanjutnya tentang negatif ini. Karena aku jelasin semuanya dari awal lagi supaya teman-teman dapat gambaran lebih jelas tentang negatif ini dan dapat ini ya kecerahan kayak gitu tentang yang negative expressions. Bagaimana orang-orang Amerika menggunakan kalimat-kalimat negatif. Any questions? Mister, Yes, Mas. nanti recordnya bisa dikirim nggak ke grup? Bisa, kan sebelumnya tapi pasti not tonight ya, nggak malam ini. Pasti Oke, besok. Mister. Ditunggu, Mister. Makasih. If you check the group, the previous meeting I already sent to. Yang meeting sebelumnya aku juga udah kirim. At least a day after ya. Sehari setelahnya biasanya tak kirim. And if you watch the previous class full, kemarin kan juga tak bagi playlist yang kelas sebelumnya, itu juga lessonnya mirip sama, urutannya juga sama. Jadi kalau nonton lesson kedua listening, that's also the same as what I explained on this class. Nanti teman-teman juga bisa nonton. Kalau nggak sabar mau nonton malam ini gitu ya, bisa nonton dari kelas sebelum. Penjelasannya juga sama. Tapi mungkin pada level students yang different. I guess the things that we can share for this evening. I love to have discussions, but for very big note, with all of my friends here who work for TOEFL, jangan terkecoh dengan suara yang sama dengan pilihan jawabannya. Oh, dia ngomong inconvenience, dijawab inconvenience. Itu pasti salah. Ngerjain 10 soal pasti 10-nya salah semua. Kenapa? Karena itu menjadi trik mereka untuk menjebak orang. Supaya terbedakan mana yang tahu makna, mana yang cuma tahu suara. Kalau tahu suara, aku ngomong apartment, cari jawabannya. Oh, tadi ada apartment. Nih, pilihan jawabannya. Kalau modelnya kayak gitu, salah semua pasti. Karena itu bukan kriteria mereka dalam menyeleksi orang yang bisa bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi, sama dengan orang Indonesia. Seandainya kita ngomong panjang tangan, cari yang ada tangannya gitu. Ya itu salah kan pasti maknanya. Panjang tangan is not about your tangan panjang, tapi it's about orang suka mencuri. Jadi fokus pada vocabulary, di listening apapun itu pasti akan salah. Yang benar adalah fokus pada makna, not the vocabularies. I guess the things that I can share after this meeting, tomorrow I will share the record. If I'm not, in the morning I will be sharing this in the afternoon. Thank you so much for having the class this evening. I'm so sorry. It's late 6 minutes. It's usually I have very punctuals. Biasanya aku punya kelas tuh punctuals ya, mulai jam 7 selesai tepat waktu. Biasa teman-teman biar enak juga ngatur jadwalnya. For the next time will be punctuals, akan tepat waktu. Thank you.
See you in the next meeting. Have a good rest and have a good weekend. Selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Thank you, Miss. Bye bye. Sir.